हेलो भाई पार्वती पटे हर हर महादेव। सो हे गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। तो मंदिर तो पहुंच चुके हैं, अब दर्शन कर लेते हैं। चलिए। नीचे कर मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए महाकाल के। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे बाहर तरफ, और यहाँ पे भी एक मंदिर है। Hey Mihir, you want to just ये बात किसी को बोलना मत, ये बात किसी को बोलना मत। एकदम टॉप सीक्रेट है कि हम हमारे पापा के घर पे रहते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती। सो गाइस, हम जा रहे हैं गुफा में, मतलब धीरे से ऊपर पंजे का निशान है। इधर ओए, हमारा एक बंदा रह गया। रुक जा सब आ गए, मान रह गए। બંકર માંથી બહાર નીકળ્યા એવું નહીં લાગે। આપણે બનાવો બરાબર। हर्ष ये हमारे कैमरा अंदर एसी चालू करो तो। ये हमारा कैमरामैन चांदो आपके साथ। जय हिंद। मैं मारो पंचो लगाई दे भाई। तारा पंजा का कुछ है। हां, देवांगोड़ यहाँ वाला पंचो लगावा। कंट्रोल कंट्रोल। गो इनसाइड। क्या वो नहीं मैं देगा नहीं साला। सब्सक्राइब करना भाई को। हाँ, लाइक करो। रे ओके, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल बारू बारू अंडा पूरी नहीं कर। तुम्हारे मुझे कल तो जाने का अंदर अंदर आई वो। चल तेजस आ जा इधर। चल तेजस, चल चल। अरे चल रहा, इधर देख के चल। इधर सबों के साथ ज्यादा हो रहा है। ओ भाई, लाइक कर दो, फॉलो कर दो और रिपोर्ट भी कर दो। नहीं। जय बाबा भोलेनाथ की। सो गाइस, हम दूसरे मंदिर पे। ठंडक है। But tell me, 'cause we still have time. I can't say I can't do
हेलो गाइस। हेलो गाइस, अब हम लोग घर पे जा रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी। अब हम फाइनली हजू घरे नहीं पहुंचो बराबर गाइस। हेलो गाइस, अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं और ये हमारी ट्रिप का एड है। अपना बराबर उठावे छे। फाइनली इधर शादी हो रही है, हवन भी चल रहा है। ये हमारे पंडित है मीर बोरडिया, आवाज नहीं कर। वो गिरीश भारद्वाज हमारा जमाई है, और ये है हमारे विवाही जी तेजस अग्रवाल। दान करवा काढेલું છે તમારે દાન પેલા દાન કરनी गई 500 में हटा जा। अल्लाह तेरी हमारी तरफ से फ्री भाई है मेरा। બોલે પાછું આપણે હવન ઘરેથી સ્ટાર્ટ કરીએ। હવે આપણે આ પંડિત આ સ્થાપના કરી આપણે હવે આપણે ફરીથી હવન કરવામાં આવશે। તમારા જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ આવે। હવે તારે જે દિલથી માંગવું હોય પેલા માંગશે। चल दिल नहीं माले छाती भी मांग। किस्मत 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 बड़ी कुत्ती चीज है। मांग नहीं ये दिल्ली अच्छा रहेगा। बहुत पागल है। मांगी भी दो कुछ भी मांग ले। હવે मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? There's nobody else. There's nobody else. There's nobody else. So finally guys, we reached Surat और भाई चाय पिया। गुड चाय पी लो, बिस्कुट खाओ। तो बोलो ना भाई। Bye bye guys. It's a wonderful journey. तो गाइस अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं बारडोली जाने के लिए सूरत से। और ये है हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चाय पी लो। चाय, हेलो गाइस, चाय पी लो। हेलो गाइस, बस में बैठो। तो गाइस ये हमारी ट्रिप एंड होती है इधर। हेलो गाइस। स्टेशन। हाँ तू कुछ बोल रहा है, ये हमारा व्यूअर कुछ बोलेगा। बोल दो। बोल नहीं भाई। सच्ची फ्रेंड तो ये ट्रिप से मेरे को एक लाइन पसंद है, ये अरे मतलब चल। बनाई है। चल भाई। हाँ चल, सुबह पनवेल निकलना है कि नहीं बारडोली। पनवेल सुबह नहीं अभी निकलना अभी है, निकलना पनवेल की है। बस चली गई। सो गाइस ये एक लाइन है, मतलब ये ट्रिप से मेरे को हुआ। भाई पल पल इंतज़ार किया इस पल के लिए, अब आया यह पल, आया भी तो सिर्फ एक पल के लिए। अब इंतज़ार है इस पल का, यह एक पल के लिए, कि फिर आ जाए ये पल एक पल के लिए। बहुत गजब। ये पलकों की रानी हमें पलकों पे बिठा गई। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए पीस। गुड बाय गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक एंड सब्सक्राइब।